हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम ओटीईटी 2022 मसीह पढ़ी 10टी पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि ओडिया पार्ट रु आसला ताकू आज आम पूरा पूरी डिटेल्स रे डिस्कशन करबा। आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखिबे एवं ता सहित बिना स्किप करके देखिबे। मोर ग्यारंटी मु आपण माननकु सब किछि बुझाई देबी। तो आपण माने जदि एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करि नथिबे लाइक कर देबे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माननकु वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेबे। तो चलंतु क्वेश्चन डिस्कशन करबा। प्रथम क्वेश्चन अछि शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन केउ पाठदान समय रे करा जाय थाय। प्रथम क्वेश्चन जोटा कि 2022 ओटीईटी परीक्षा रे पड़ीथिला। प्रथम क्वेश्चन ओके। तो मते कहंतु शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन केउ पाठदान समय रे करा जाय। ऑप्शन अछि पद्य, गद्य, व्याकरण, रचना लिखन। एवं ता सहित म आपण मानकू केउ माने माने केउ बहिर केउ पार्ट रु पड़ी जे सब किछि आपण मानकू एबे देखै देबी। जोटा कि सिटी फर्स्ट ईयर पीसी 1 बहिर पड़छि। ओके, पीसी 1 बहिर पड़छि एवं केउ पेज रु पड़छि सब किछि आपण मानकू देखै देबी। तो चलंतु देखंतु हमर गोटे कथा जानंतु आपण माने कि पद्य पढ़िला बेले हमर शब्दार्थ बोध बा शब्दानुशीलन करा जाय नै, किंतु गद्य पढ़िला बेले हमर शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन करा जाय थाय। तो मते आपण मानकू देखै दोछि। देखंतु एटा होछि गद्य शिक्षादान रा प्रोसेस। हमर देखंतु उपस्थापना अंडर रे अन्य देखंतु शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन अछि एठी, बुझि पाइले। तो सेथि पई देखंतु हमर सठिक आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी हि जो राइट आंसर, जोटा कि गद्य। गद्य पढ़िला समय रे हमर शब्दार्थ बोध और शब्दानुशीलन करा जाय थाय। ओके, जोटा कि हमर सिटी फर्स्ट ईयर पीसी 1 बहिर अछि। आपण मान जाय कि से बहि को भल भाबरे पढंतु। ता परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन अछि कविंगर परिचय प्रदान विषय पृष्ठभूमि आलोच्य विषयर सारांश प्रदान केउ सोपान रे करा जाय थाय। से कहि कविंगर परिचय प्रदान विषय पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर सारांश प्रदान केउ सोपान रे करा जाय थाय। ऑप्शन अछि उपक्रम, उपस्थापना, मूल्यांकन, सक्रियात्मक कार्य। तो कोन हबो राइट आंसर कोन म आउ थरे देखै दोछि। से बहिटा देखंतु देखंतु एटा होछि उपस्थापना अछि। उपस्थापना अंडर रे देखंतु कविंगर परिचय एठी अछि। तापरे विषयर पृष्ठभूमि और आलोच्य विषयर संक्षिप्त सारांश कथन सब किछि देखंतु सब किछि देखंतु उपस्थापना अंडर रे अछि। सेथे पई हमर राइट आंसर कोन हबो ना उपस्थापना एठी हिजबो, बुझि पाइले। सेथे पई हमर कवि परिचय प्रदान विषयर पृष्ठभूमि आलोच्य विषयर सारांश प्रदान सब किछि हमर कोउथिरे आसीबो ना बा को सोपान रे आसीबो, जाहि कि हमर राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन बी उपस्थापना। ओके, उपस्थापना हे जो राइट आंसर। देखो एटा गोटे क्वेश्चन आसिला। एठी क्वेश्चन देछि केउटी प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे। बुझि पाइले। ऑप्शन अछि स्वशिक्षण दक्षतार विकास, निज देशर संस्कृति सहित परिचित हेबार सुजोग सृष्टि। ऑप्शन सी अछि भाषा व्यवहार दक्षता। ऑप्शन डी अछि व्यवहारिक व्याकरण रे ज्ञान वृद्धि। देखंतु हमरा हम फास्ट जानिबा कि हमरा भाषा शिक्षा रा उद्देश्य केउ गुडिक बा कोन कोन अछि। चलंतु देखंतु हमर देखंतु एठी मातृभाषा बा भाषा शिक्षार लक्ष्य एवं उद्देश्य जे कोन कोन म आपन मानु देखै दोछि। फास्ट देखंतु श्रवण दक्षतार विकास, कथन दक्षतार विकास साधन, पठन दक्षतार विकास साधन, तापर देछि लिखन दक्षतार विकास साधन। चारटा हे गला। तापर देखंतु एठी तापर कहिछि धारणार बोधगम्यता संपर्क रे सहायता प्रदान गोटे गला। तापरे व्यवहारिक व्याकरण उपरे गुरुत्व प्रदान दुईटा। स्वशिक्षण विकास साधन आ गोटे गला। तो भाषा व्यवहार संपर्क रे सामर्थ्य प्रदान एवं ता लास्ट होछि
ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଏଇ 9ଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର, ଏଇ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ମାତୃଭାଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଅପସନ ରେ କୋଉଟା ମାନେ ସେଠି ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସେଠି ଥିଲା, ଭାଷା ବ୍ୟବହାରର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ବି ନଥିଲା, ଯାହାକି ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4ଟା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ବା 4ଟା ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଏଲ, ଏସ୍, ଆର୍, ଡବ୍ଲୁ। ତ 4ଟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ବୁଝିବା, ପ୍ରୟୋଗ। ତ କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ବୁଝିବା। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଫେଲ ମାରିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିବା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ସମାଧି ସୂଚକ, ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା। ତ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ପଢାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ତାର ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି ଥାଏ ସେଗୁଡିକ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟରେ କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ନୋଟରେ ମାନେ ସେଇ ନୋଟ ଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଟିଚର ଦେଖନ୍ତି। ଟିଚର ଦେଖିବା ପରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ ର ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ତ ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହବ? ସେଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗଠନମୂଳକ। କାରଣ ଫିଡବ୍ୟାକ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଏବଂ ତା ସହିତ ବନାନ। ଓକେ, ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହଉଥିବ। ତ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭାବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ଏକ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ। ଅପସନ ବି ଠିକ ହବ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଟେ। ତ ଆମର ମାନେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବା ଅଲ୍ ଅଫ ଦ ଏଭବ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4ଟା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଏଲ, ଏସ୍, ଆର୍, ଡବ୍ଲୁ। ଏଲ ମାନେ କଣ ଲିସନିଂ, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ମାନେ କଣ ସ୍ପିକିଂ, ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ମାନେ ରିଡିଂ, ତାପରେ ଆଇଲା ରାଇଟିଂ। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଗୁଡିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କଣ ନା କେଉଁ ଦୁଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସେ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଲିସନିଂ ମାନେ କଣ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସ୍ପିକିଂ ମାନେ କଣ ନା କଥନ। ତ ଶ୍ରବଣ କଥନ କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଲିଖନ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ପଠନ, କଥନ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପଠନ। ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କଥନ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କଥନ ଆସେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା।
जदि भी बुझी पारु नांती आपण माने टिके वीडियो को फास्ट आउ थरे देखंतु भल भाबरे बुझी पारिबे। एवं तापर आसुची वर्गीकरण मूलक प्रश्न केउ प्रकारर प्रश्नर अंतर्गत अटे। ओके वर्गीकरण मूलक प्रश्न ओके तो आपण माने चिन्हेबे तो सेटा गोटे केउ प्रकारर माने क्वेश्चन अटे सेटा गोटे हमर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अटे। ओके ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर जोटे वस्तुनिष्ठ मूलक प्रश्न अटे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन जहाँकि आमर अच्छे कही कथन दक्षता केउ दक्षता ऊपर निर्भर करे। मते फास्ट कहतु आमर लिस्ट चार्टा स्किल अच्छी एल चारिटा दक्षता अच्छी एलएस आरडब्ल्यू। ओके तो लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग तो फास्ट है कौन शुणा शुणा तापर आसला स्पीकिंग कथन रीडिंग माने पठन तापर आसला राइटिंग लेखन सॉरी लिखन तो फास्ट कहतु से पचार क्वेश्चन कि कथन दक्षता केउ दक्षता ऊपर निर्भर करे बा आपण माने मते कहतु कथन दक्षता केउ दक्षतार परे आसी थाए बा कथन दक्षता पूर्व केउ दक्षता अच्छी जोटा कि हम शुणा। ओके फास्ट शुणा आपण माने पिलाटी गोटे पिला शुणी थाए तापरे कहि थाए तापरे पढ़ी थाए तापरे लिखि थाए तो सेथिपई हमर कथन दक्षता जोटा कि शुणा दक्षता ऊपर निर्भर करि थाए सेथिपई ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर जोटा कि शुणा। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि कहिछि उच्च पठन द्वारा कौन हुए। ओके तो ऑप्शन अच्छे अल्प समय मध्य अधिक पढ़ी हुए ऑप्शन बी अच्छी पढ़ुवा विषय रे भाव ग्रहण सहज हुए ऑप्शन सी देछि एकाग्रता और उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि घटे ऑप्शन डी अच्छी भाव प्रकाश सहज हुए। देखंतु उच्च पठन द्वारा आमर कौन हुए ना आमर होछि एकाग्रता वृद्धि होइथाय एवं ता सहित उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि होइथाय सेथिपई ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर जोटा कि एकाग्रता एंड उच्चारण दक्षतार अभिवृद्धि जोटा कि उच्च पठन द्वारा होइथाय। तो बुझी पाइले आउ क्वेश्चन नाइ बस 10टी क्वेश्चन एतिକି थिला तो मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारिथिबे। तो जदि आपण माने बुझी पारि नांती वीडियो को आउ थरे देखिथेबे मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि बुझी पारिबे एवं ता सहित जदि वीडियो को एबे पर्यंत लाइक कर नथिबे लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकु वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणैबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।